مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 166. Activité de lecture. La première question. Je trouve les mots qui correspondent aux premiers mots de la liste. Je trouve les mots qui correspondent aux premiers mots de la liste. إذن غادي نجبدوا الكلمات لكي يطابقوا الكلمة الأولى. تغان قطار، الكلمة هذه تيغيان، هذه تيغ لا تيغ الأرض. تغان لأن تغان هي نفسها تغان قطار. تيغان إذا ماشي نفسها تغان. تغان نفسها تغان. تيغيطوار ماشي نفسها تغان قطار. إذا عندنا تغان اي تغان. افيون طائرة. افواغ إذا ماشي نفسها افيون. افيرون ماشي نفسها افيون. نوز افيون ماشي نفسها افيون، إذا افيون هي نفسها. فيفون نو فيفون ماشي نفسها افيون نفسها. افون نوز افون ماشي نفسها، وعندنا افيون نفسها. باطو بيرو ماشي نفسها. غاتو باطو إذا باطو نفسها. بلاطو ماشي نفسها باطو نفسها. باغو ماشي نفسها باطو نفسها. يعني عندنا باطو. اوتوبيس لوطوبيس الحافلة. لوطوبيس لأن لوطوبيس نفسها. اوتوغوت ماشي نفسها لوطوغوت طريق السيار. اوتوموبيل ماشي نفسها. اوتوبيس نفسها. اوتوكار ماشي نفسها اوتوبيس، لأن autobus. La deuxième question. Je relie chaque moyen de transport au nom qui lui correspond. Je relie أصل بخط كل وسيلة نقل بالاسم المناسب لها. إذن في هذه الصورة هذه عندنا أفيون طائرة. في الصورة الثانية عندنا باطو. الصورة الثالثة عندنا بوس حافلة. وفي الصورة الأخيرة فواتور بوس أفيون باطو. ثم في هذه الصورة شنو عندنا تغان قطار. في الصورة الثانية شوفال حصان شوفال. الصورة الثالثة عندنا عربة كيجرها الحصان. كاليش. وفي الصورة الأخيرة عندنا كاميون شاحنة. كاميون كاليش شوفال تغان cheval, calèche, camion. La troisième question. Je lis les mots. Je trouve l'intrus dans chaque liste et je le barre. Je lis les mots. أقرأ الكلمات. Je trouve l'intrus. سنجد الكلمة الداخلة dans chaque liste في كل مجموعة et je le barre. ونشطبوا على الكلمة الداخلة. voyager سافر. partir ذهب. se promener تنزه. travailler عمل أو اشتغل. visiter زار. se reposer يعني ارتاح. إذن في السفر كنمشيو كنتنزهو كنزورو كنرتاحو وكنسافرو وما كنخدموش.
Donc travailler ما كنخدموش. On ne travaille pas. On voyage pour se promener et visiter des monuments et pour aussi se reposer وباش نرتاحوا. Avion, voiture, car, autobus, brosse, train, tramway. Avion, طائرة. الفواتور la voiture سيارة. car الحافلة. l'autobus بروس الفرشاة. train القطار. tramway إذا الكلمة الداخلة لا بروس. avion, voiture, car, autobus, train et tramway. La question 4. Je mets les mots en ordre et je lis des phrases. Je mets les mots en ordre. غادي نوضعوا الكلمات في الترتيب et je lis des phrases. ونقرا الجمل. En voiture, voyage, nos voisins. Nos voisins, جيران ديالنا. Donc nos voisins voyage, جيران ديالنا سافروا. En voiture, الجيران ديالنا سافروا في الطوموبيل. En voiture. Nos voisins voyagent en voiture. De belles, nous avons passé vacances. Donc nous avons passé, غادي نبداو ب nous avons passé. دوزنا. Nous avons passé de belles vacances. Nous avons passé de belles vacances. دوزنا عطلة رائعة. Nous avons passé de belles vacances. La question 5. Je lis les phrases et je dis ce qui est possible ou impossible. Je lis les phrases. أقرأ الجمل et je dis وأقول ce qui est possible اللي ممكن ou impossible أو اللي غير ممكن. La voiture vole dans le ciel. طوموبيل سيارة تطير في السماء. La voiture vole dans le ciel. فغادي نديرو impossible. لا يمكن. هو في الواقع ممكن لأن هناك سيارات تم اختراعها كتمشي ثم بعد مدة ممكن أنها تطير بحالها بحال الطائرة. ولكن احنا ما عندناش سيارات كتطير دونك غادي نقولو impossible. La voiture vole dans le ciel. Impossible. Le train roule sur des rails. Le train roule sur des rails. القطار يسير في السكة. إذا هنايا شنو نقولو possible ممكن. فالقطار كيمشي في السكة. L'enfant visite un musée. L'enfant طفل يزور متحف. possible aussi. Les enfants voyagent avec les lions. الأطفال voyage سافروا مع السبوعة. impossible. لا يمكنش يسافروا مع السبوعة لأن السبوعة غادي ياكلوهم. donc impossible que les enfants voyagent avec les lions. ما يمكنش الأطفال يسافروا مع les lions. La question 6. Je lis seul une histoire. Je lis seul. أقرأ بمفردي. أقرأ بوحدي. Je lis seul. هاد seul ديال المذكر وهاد seul ديال المؤنث. une histoire. أقرأ بمفردي القصة. C'est bientôt les vacances.
c'est bientôt les vacances. إذا العطلة قريبة. Je suis heureux. أنا سعيد أنا فرحان. Nous allons partir chez grand-mère à la campagne. غادي نمشيو لعند جداتي في البادية. Je suis heureux. Nous allons partir chez grand-mère à la campagne. J'adore jouer avec les poussins et nourrir les petits agneaux. J'adore jouer avec les poussins. أحب اللعب مع الكتاكيت. Et nourrir les petits agneaux. ونعطي الماكلة les petits agneaux. Les petits agneaux هما الخرفان الصغار. À la campagne, on respire un air frais. À la campagne, في القرية on respire كنستنشقو كنتنفسو un air هواء نقي. Un air frais. À la campagne, on respire un air frais. C'est bientôt les vacances. العطلة قريبة ما بقى لها والو. Je suis heureux. Nous allons partir chez grand-mère à la campagne. J'adore jouer avec les poussins et nourrir les petits agneaux. À la campagne, on respire un air frais. في القرية on respire un air frais. كنتنفسو هواء نقي. On passe à la page 167. Écriture, copie. Écriture, copie. J'écris les mots d'une seule syllabe en lettres cursives. J'écris les mots d'une seule syllabe en lettres cursives. اكتبوا الكلمات اللي كتكون من مقاطع وكل مقطع فيه حرف واحد en lettres cursives. En lettres cursives. Les lettres cursives هي هاد الكتابة هادي. إذن غادي نكتبوا avion. A v ion. Avion. 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 Train. T-R-A-I-N. Train. 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 Tram. 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 Tramway. Tram. 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 Avion. Train. Tram. J'écris les mots en lettres cursives. غادي نكتبوا هاد الكلمات بنفس الكتابة. هاد الكتابة كتسمى l'écriture cursive. L'écriture cursive. hélicoptère. hélicoptère. الحوامة. l'hélicoptère. Hélicoptère. Hélicoptère. H A Li Co Pter. Hélicoptère. Autobus. L'autobus. Bus. Autobus.
bus, autobus, automobile, 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 autobus, automobile, automobile, autobus, automobile, bateau, 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 automobile, autobus, hélicoptère. J'écris des phrases en lettres cursives. J'écris des phrases. D'abord, نكتبوا جمل. Allez visiter ces monuments. Allez visiter ces monuments. اذهب زر هذه المآثر. Allez Allez visiter. Allez visiter ces monuments. Ces monuments. Allez visiter ces monuments. Allez visiter ces monuments. J'ai pris de belles photos. J'ai pris أخذت. J'ai pris de belles photos. أخذت صور جميلة. De belles photos. Allez visiter ces monuments. J'ai pris de belles photos. Allez visiter ces monuments. اذهب زور هذه المآثر. J'ai pris de belles photos. أخذت صور جميلة. وبهذا ننهي تمارين الصفحة 167. نلتقي في الصفحة 168. Au revoir.